Hello guys, assalamualaikum. Aja kesu ara Dukalazar memozar ko topik le kon nam niki do thaweng bilere. Iba dase aja ara sai. Do thaweng. Let the maji utang. Sabah sai kya pe shu song. Kupu ma alo dama. Kunto tubu tu chuza. Ubu jaga chonsea. Sabete bu timpeda. Montwenta temudota. Nange yengo kakweta. Sabu ladama. Montinteng. Sabu yadwin achimeng. Kutaze mite dama. Mite yadwin tu swinsa. Yaga ago adi peshin biya meno. Alu teshana to. Ne do taweng do hole arar taweng zimma taweng hole ki zimma do taweng arar zimma tele le maji hodite le maji ziba alla sa shasite ne uta hodite ziba ni ki le ma ase le maji ziba alla sa shase iter nam bole ki uta ne utao ki urasa sabah sai kya dangas lagaya re peshu song deshar ki gora bola faida gore yar bade yalla matun kupuma kupuma hodite alodama ogo bole ki has gore ya ogo ki alodama volunteer volunteer tele kunto tubu malhottoro barai bella ria tu chuza ite ki gore bola kushish gore yar bade ubu sha hodite chance ya ite ki bola schooler master ite go chance ya yar bade sabe tebu Endila fonna zana di bella fonna shika di bella ite zedur madat asita tu mata made dur zana di bella timpeda ite ki guri de shika ide yarba de montwenda temdota ziba si hite montwenda hodite na le ite bole temdota ite go fulisha ite go gi fulisha tedo ite go gi tedo ne le hite ki gora sai Nange yengo deshor dolla budella apramman chukolore kakueta sole mani ki ora sole yar badar go aside sabu lodama montwendeng sabu lodama hole sheri fataya sheri fonsoya sheri ki goreya fonsoya ne mountain hodite ne sabu yadwin sheri fata bishmade sheri zetunu made sheri fata ba time bo zetunu made sheri fata hore etunu made achievement soyi time hore je jaga made sheri fata hore eta made ki gore ora soyi time hore exact time hore ki gore te hosa yar bade kutaze mite dama mite dama yar bade hode kutaze hodite kutaze ngire namire niya tele mite dama ite gobole fireman onnivaya ite go ki onnivaya
মানে ইতে কি করে চাই তোলে মিতে আডুই অন্যিভে বেশমদে মিতে আডুই মানে অন্যিভে বেশমদে তু সুয়ে সা ইতার ইতে কি দিবিলে কুরবান দিবিলে ইতার ইতে কি দিবিলে কুরবান দিবিলে ইতার জানোর দুইতে কি নসা জ্ঞান নসা হিতে হেফাজত নসা হিতে জানোর দুই কি নসা আইজাব মুফুরি দেন বই এঙ্গুরিম বলে কি নসা হিতে জ্ঞান নসা হিতে জানোর জু নসা হিতে কি করিবিলে কুরবান দিবিলে ইতারে হিতে কি দিবিলে কুরবান দিবিলে হিনলে এটা করিবিলে মানে স্যাক্রিফাইস করিবিলে ঠিক আছে তাহলে বুঝি পাইছো তো ডিপে বুঝি পাইছো না বেকিলি না